ମୁଁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା। ସେତୁ ସମ୍ପର୍କର, ସେତୁ ବିକାଶର, ସେତୁ ସ୍ୱାଭିମାନର। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପାଇବାକୁ। ବିକାଶ ଆଳରେ ଅନେକ କିଛି ହରାଇଛି ମୁଁ। ମୋ ଦେହରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି କେତେ ଯେ ସବୁଜ ବନାନୀ, ଅନେକ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ। ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ହୋଇଛି ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ। ନଦୀର ତ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ହେଲେ ଅଧିକାର ପାଇଁ କେତେ ଯେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିଛି। ମୋ ଦେହରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ବାଲିମେଳା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏସବୁ ତ ବିକାଶର କଥା କହିଲେ, ହେଲେ ମୋ ଉପକୂଳରେ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଗଲେ ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମ ଓ ସହସ୍ରାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମୋ ପରିଚୟ ସେମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଅପବାଦ ସହ ଅନେକ କିଛି ଦେଖିଛି, ହେଲେ ଏବେ ବଦଳିଛି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ସଂଜ୍ଞା। ମୋ ପରିଚୟ ହୋଇଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ। ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ବାଲିମେଳା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ବୃତ ଜଳରାଶିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଟକାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବାଲିମେଳା ଡ୍ୟାମ୍। ଏଥିଲାଗି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ବୃହତ୍ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 1972 ମସିହାରେ ବାଲିମେଳା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଅନେକ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜନବସତି। ଆଉ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା 151ଟି ରାଜସ୍ୱ ଓ ଅଣରାଜସ୍ୱ ଗ୍ରାମ। ଆଗେ ଆମେ ଗୋପାଳପୁର ଥିଲୁ, କୋରାପୁଟ ସେପାଟେ। କୋରାପୁଟ ସେପାଟେ ଥିଲୁ। ଆମର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ବେଲେ ସେ ନଦୀଟା ସମସ୍ତେ କଲା ବାନ୍ଧିକରି ସମସ୍ତେ ନେଇକରି ଜମିଟା ବୁଡ଼ିଗଲାକୁ କିସ୍ କରବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ, ମୋର ପୁଅମାନକେ ଦାରି କରି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋଲିକରି ଆମର ବାପା ମା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରି ରାସ୍ତା କାଟିକରି ଆଇଲେ। ରାସ୍ତା କାଟିକରି ଆଇଲେ ଇସ୍କା ବାନ୍ଧା ଏକା ଆଗରେ ଥିଲା, ଏଠି ଥଲାଲ ମୋଟା ତ ଯେ ସେମିତି ଥିଲେ। ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ସହ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅସୁବିଧା ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇ ଚାଲିଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରହିଲେ ଅନ୍ଧାରରେ। ରାସ୍ତାଘାଟ କହିଲେ ବୁଝାଇଲା ଅକାତକାତ ଜଳରାଶିକୁ। ଚିକିତ୍ସା ବିନା ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ଉଠିଲା। ପାଠଶାଠ ସବୁଥିରେ ପଛୁଆ ହୋଇ ଅଭିଶପ୍ତ ପାଲଟିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ଯୁଝୁଥିଲା ନିରୀହ ମଣିଷଟେ। ଏହା ସହ ବାହାର ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକ ଦେଇ ନୂଆ ପରିଚୟଟେ ପାଇଥିଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ସହ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। 1968 ମସିହା ବେଳକୁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ନଦୀପୋଲ ନିର୍ମାଣ ସହ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନଥିଲା। ତେବେ 1982 ମସିହାରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ମୋହର ବାଜିଥିଲା।
ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ 2018 ମସିହାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 26 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନୂଆ ପରିଚୟରେ ବିଛାନାଞ୍ଚଳର ନାମକରଣ ହେଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ। I feel that this is a historic day, not only for Odisha, but also for the rest of the nation. This will bring development to the cut-off areas. I shall announce a package of 100 crores for the development of the cut-off areas. Now, they will not be the cut-off areas. That belongs to history. They will now become a developed area. ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ହେବା ପରେ ଖୋଲିଛି ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ବିକାଶର। 910 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ସେତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିବା ଦୂରତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିଛି। ଏହାପରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା। ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଗମନାଗମନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ସହଭାଗିତାକୁ ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି 5 ବର୍ଷିଆ ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ସହ PMGSY ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସବୁର ସହଭାଗିତାରେ କାମ କରି ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ରୂପ ଦେବା ଲାଗି ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। It is about that all the social parameters have to improve, all the economic parameters, livelihood, etc. has to improve. It is not the development as enforced by us. It is like they participate, the local population participate in the development process and get the real fruit of development. That is what we are focused upon. And the special package to declare kara jaithila with the initial corpus of 100 crore rupees and detailing of various schemes which can be converged upon to enlarge the corpus. And further भी जेतबे दरकार पड़िबो, we are assured कि funding will not be a problem and we have to go ahead with the development process. ପ୍ରାୟ 900 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଏହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 9ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 151ଟି ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ରାସ୍ତା କେବଳ ଜଳପଥ, ଡଙ୍ଗା ଥିଲା କେବଳ ସାହାରା। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ଲୋକେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ହେଲେ ବଦଳିଛି ଚିତ୍ର। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏବଂ PMGSY ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ 31ଟି PMGSY ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧୀନରେ ପର୍ବତ କାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ରାସ୍ତାଘାଟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ରିକ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ ପାଇଁ ଆମର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ଏରିଆ ଯେଉଁଟାକି କଟକ ଏରିଆରେ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଯୋଗୁଁ ସେପଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିହେଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରିକି ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ସପୋର୍ଟସ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ଆମ କାମ ଚାଲିଛି ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍, ବୋରୱେଲ୍, ଇରିଗେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସେକ୍ଟରରେ ବି ଆମର କାମ ଚାଲିଛି।
गुरुप्रिया सेतुर ठीक आरपटरे रही जानबाई ग्राम। बाहर दुनियार जीवन सह किछिटा जड़ित हेले तापरर अंचलगुड़िक थिला अपहंच। नदी नाल पहाड़ पर्वत घेरा एसबु अंचल को पहुंचीबा पई माध्यम हैला गुरुप्रिया सेतु। मालीगुड़ारू पहाड़ काटी रास्ता निर्माण हेबा परे नूतन भावे गठित धूलीपुट पंचायत को संजोग होई पारिछि। बयस गड़ी जाउथुवा बेले जमुना बुरुडी बहुदिनर स्वप्नटीए पूरण होइछि। धूलीपुट पंचायत गठन पर प्रधानमंत्री आवास योजना रे प्रथम हिताधिकारी होइछन्ति जमुना। परिवार पई भल घरटीए निर्माण होइछि सरकारी सहायता रे। एबे बहुत सुविधा है, रास्ता एबा हमें बहुत हैला भल लागला। आगरे बहुत कष्ट मालीगुड़ा उतराई दी करते बहबा लगता एबे टिके भल लागुछि आनबा भाई। गमनागमनर सुविधा हेबा परे बदलिछि धूलीपुट पंचायतर चित्र। ग्राम्य उन्नयन विभाग देइछि रास्ता, विद्यालय अंगनवाड़ी केन्द्र ठीक भावे परिचालित होई पारिछि। ग्राम्य विद्युतीकरण होइछि। सोलार लाइट द्वारा भी लोके लाभवान होई पारछन्ति। चित्रकोंडा ब्लॉक प्रशासन प्रत्यक्ष तत्वावधान रे लोकों को काम मिलिबा सह जीवन जीविका को गुरुत्व दिया जाइछि। अब तो आरो नहीं जारे वैसे सुविधा ऐसी आते बाट गाटाइला नहीं हमार खटा बोली लिखती कर जो बोले संति रोड रास्ता मन कॉलोनी के जमी मनली बांधबार तास लगाइबार इंदिका कॉलोनी। गुरुप्रिया हला पर स्वाभिमान अंचल अधिकांश बहुत जगह को आम पहुँची पारिछु। सेठू यही धूलीपुट पंचायत बहुत अन्यतम कहीं पंचायत को रास्ता नाला। एवं आम देखा पंचायत बिल्डिंग तैयारी करुचु एवं अंगनवाड़ी बिल्डिंग तैयारी करुचु। प्रत्येक गाँव को आम कम्युनिकेशन जोगे दौचु। पिया पानी आसला, सोलार बेस्ट वाटर सप्लाई आसला, सब किसी लाइट भी देखी लाइट भी स्ट्रीट लाइट भी सब चारिपट होगा। माने बहुत किसी करुचु। आशा करुचु आगामी दिन में आ बहुत किसी भी हम। जलबंदी जीवन रे जलाभाव एते बड़ जलभंडार हेले सबु गाँव रे जल कष्ट। नाଳ पानी थिला सेमानंक सहारा। एहाकु दूर करिबा पई गुरुप्रिया सेतु निर्माण परे जिला प्रशासन देइछि प्राथमिकता। गाँ गाँ रे नलकूप खनन कार्यक्रम जारी रही। 100 अधिक ग्राम रे नलकूप खोला सरिछि। समस्त प्रतिबंधक सत्वे लोकंक सहयोग फल गाँ गाँ रे जलकष्ट दूर हेबार लागिछि। नलकूप सह पाइप जल जोगाण को निश्चित करा जाइछि। जानबाईरू आरंभ करी जंतुराई, जोड़ांब, पणसपुट भली जलभंडार सीमांत अंचल को रास्ता निर्माण होइछि। प्रथम थर पई से सब अंचल रे नलकूप गाड़ी पहुंचीबा सह जलकष्ट दूर होई पारिछि। कष्ट बोले बहुत कष्ट होता पानी पाए कुआड़े जावाई बुलाबुली पाए। एवं सब सुविधा है रास्ता काटेला दिन टेबल पानी आमर गाड़ी गुड़ा सब आसी टेबल टेबुला सब करदे। सोलार फानी देले, कलाई फानी देले, सब सुविधा है। प्रथम ये तो पानीर बहुत असुविधा होता। आमर जो डगवेल जाक था से डगवेल साहाय्य ये पानीर सुविधा
दिया होता किंतु एबे ट्यूबवेल गाड़ी आसला पर लोक बहुत खुशी अच्छा हैंडपंप जाक पाखे हम सोलार वाटर सप्लाई आम ये दे पारू एवं पुणी बर्तमान यही पंचायत जाक रोड कनेक्शन पर आम मेगा PWS मेगा वाटर सप्लाई जहाँ घरे घरे वाटर सप्लाई कनेक्शन सुविधा दिया दिज्व। बहुमुखी यही जलविद्युत प्रकल्प एहार जलराशि को व्यवहार करा जायछि सेतु योजना माध्यम माछ चाष पई समस्त सहयोग करिछि मत्स्य विभाग। लोकंकु जाल डंगा जाल घेरा आदि प्रदान पूर्वक सेमानंक जीवन जीविका को प्रोत्साहित करिछि। घेरी आमर जो माछ जाँल बढ़े बड़ जाँल कर जो जलभंडार छाड़ा जो व्यवस्था गत वर्ष होता से 20 हेक्टर आम पेन कल्चर करूँ से हाराहारी 34 ରୁ 35 लक्ष बड़ जाँल छड़ा तापर सीधा सड़क जलभंडार आम जाँल छाड़ीचु। कोविड समय रे जीवन और जीविका प्रभावित होईछि तेबे लोकंकु एथिरे सुरक्षित रखिबा लागि स्वाभिमान अंचल रे प्रशासन सतर्क दृष्टि रखिछि। लोकंकु सचेतन करी मनरेगा अधीन रे अनेक कार्य आरंभ होईछि। ओडिशा जीविका मिशन माध्यम रे लोकंकु गंजेई चाषरु निवृत्त करी अर्थकरी फसल पई प्रोत्साहित करा जायछि। एथिलागि जमी समतल सह हिड़ प्रस्तुति एवं हलदी अदा चाष उपरे गुरुत्व देछि प्रशासन। आगे कौन किसी काम मिल नथिला सर एबे वर्तमान मिलुचे एबे गोटे 2 वर्ष खंड होला कोडाले विषय रोड रास्ता रे भी कि कोई नजर काम रे भी को टिके टिके कर जंती लेडीज हो कि पुरुष हो एटा भूमि समतल करी आम चाष करबा पय चाहूछु समतल ला पर धान बुणा हबो नल मुंडिया बुणा हबो एटिया आज सब कथा यार एटा लगाइली यार एति दूर के लगाइली एनर्जी काम रे विषय रे देलाई बाबू मन देलाई आर 250 टा मिललानी बाबू गोटे 8 दिन काम कली यार बाबू देला से यार लोक सुविधा पड़लु यार आमर MGNRG रे भी बहुत भल काम होची सिटी एवं लोक माइग्रेंट लेबर हिसाब रे बाहर को जाइथिले वर्तमान से माने सचेतन अछंती से माने प्रत्येक गाँव में भल काम करूछंती एवं पब्लिक बहुत सपोर्ट अच्छी जोटा कि जिला प्रशासन पई बहुत गोटे गौरवर कथा एवं प्रत्येक क्षेत्र में लोकंकर किसी इश्यू एड्रेस कर पारुछंती। स्वाभिमान अंचलर पिलाए स्वाभिमानी हेबे पाठ पढ़िबे भल मनीष हेबे एथिलागि सरकारक वार्ता पहुंची सेही अंचल रे। एथिलागि प्राथमिकरू आरंभ करी महाविद्यालय पर्यंत शिक्षा विकासर योजना रही। अनुसूचित जनजाति विभाग पक्षरु 8टी छात्रावास 7टी छात्रीनिवास गोटे उन्नीत महाविद्यालय निर्माण कार्य आरंभ होईछि। समस्त आनुषंगिक सुविधा उपलब्ध कराई स्वाभिमान अंचलर पिलांकु बाहर दुनिया रे परिचित कराइबाकू सकारात्मक उद्यम जारी रही। वर्तमान सुधा 8टी हॉस्टेल निर्माण करने योजना सरकार रही से मंजूर किंतु यह छड़ा आम से 3टी हाईस्कल कार्य करुच्ची। वर्तमान प्रथम रु 10वीं पर्यंत पिला पढ़ार सुविधा अच्छी से 3टी हाईस्कल और से हाईस्कल पुणी तार भित्तिभूमि विकास सर्वाधिक गुरुत्व प्रदान कर सरकार से अर्थ मंजूर कर काम भी द्रुत गति आगे चली। विकास पई आंदोलन और विकास को नहीं संघर्ष। गुरुप्रिया सेतु कार्य आरंभ हेबा समय रे भी विरोध होईछि। सेतु हेबा परे एहार विरोध रे रक्तपात भी होईछि।
तेबे विकास विरोधी विरोध करछंती स्थानीय लोके। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन संपूर्ण सहायतार हाथ बढ़ाई। सेतु निर्माण काम आरंभ होगा समय जिला पुलिस और बीएसएफ मिलित भावे यार सुरक्षा दायित्व रे रहिछंती। आउ सेतु निर्माण परे सेमानंक प्रत्यक्ष तत्वावधान रे विकासर धारा आगे चली। मो थाना अंडर थिबा 4टी पंचायत तथा जोड़ाम अंडरापाली जंत्री और गाजुल मामड़ी पंचायत मध्य मुख्य सदस्य सामिल हो पारा जहाँकि दिने कट ऑफ थिला बा विच्छिन्नांचल थिला आज जहाँ स्वाभिमान अंचल रूपांतरित हो जाइए एवं लोक मैंने सरकार समस्त प्रकार उन्नतिमूलक कार्य सहयोग करुँच समस्त प्रकार उन्नतिमूलक कार्य से फायदा उठे पार्टी। या मध्य अनेक गुड़ाए रोड काम हो पार्टी। आपन धूलीपुट कहतु रालेगड़ा कहतु दारलावेड़ा सबुठ बड़ मुख्य रहा हंतालगुड़ू जो जोड़ाम रास्ता निर्माण है जहाँद्वारा कि गमनागमन हो पारा एवं सही रास्ता दे अनेक लोक संपूर्ण रूपे यही अंचल को आसीपारे से दैनंदिन जीवन जहाँ कार्यकलाप थिला ब्लॉक सहित जिला सहित जड़ित हो पारे। तो जिते बड़ा आम देखलु से जगह ब्रिज कंस्ट्रक्शन कराला टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज इन इटसेल्फ was one of the major challenge कारण कि LWE कार्डर माने जमा सेठी की डेवलपमेंट किसी करने को दौन थे सेठी की तापर ब्रिज करागला ब्रिज पाई संपूर्ण सिक्योरिटी देला परे गोटे गोटे कंपनी ब्रिज रो दु साइड को रखिला परे ही केवल ब्रिज कंप्लीशन हो पारला एंड इट वाज आल्सो अ टेक्निकल चैलेंज इन इटसेल्फ कि किसी रिजर्वायर मझिरे ब्रिज सेमती केते गोटे करा जाई नथिला। तो ओवरकमिंग दीज चैलेंजेस फाइनली द ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड अराउंड 2 years बैक। तापरे द नेक्स्ट चैलेंज वाज कि ये एरिया जो एते लॉन्ग समय पाई अलगा रही जाइए डेवलपमेंट प्रोसेस रो सेटा को आमे केमिति मेन स्ट्रीम को आनिबा एंड व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस वी नीड टू एड्रेस। डेलीवरी माँ मान को भी आम सहज डाक्तर मान जा पहुँची पार्छ। खंडा जीवा रास्ता घाट मिसा भल जाई जाई करकिना एबे गोरे मिसा बाहरी आइलुनी पानी कांजी सब सुविधा हैला एबे। मु गुरुप्रिया एही परिचय पाइबा भितरे केते जे संघर्ष सृष्टि होईछि। विकास नारे मुहामुही होइछन्ति केते जे लहु झरिछि मो देह उपरे। निज भितरे मतांतर और मनांतर होइछि हेले आउ नाही संघर्ष सरिछि। मु चाहुछि शांति। अशांत वातावरण सबुदिन पई दूर हेउ सृष्टि हेउ सेतु एक नुआ संपर्कर। भारत मातार जयगान हेउ। वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी वंदे उत्कल जननी। मो उपरे सदा चलचंचल सेतुटी विकासर दिग्बलय को छुई जाऊ। या भितरे नुआ परिचय सह प्रतिटी ओडियांक स्वाभिमानर प्रतीक होई रहिबी मो गुरुप्रिया।